anuanom yi adɔfo wɔ Kristo mu na ahyia da Onyame ase wɔ ne bammɔ ne ne hwɛ so pa sononko a wɔde adom yɛn na wɔde abɔ mmienu mmienu. Ne nipa nyinaa na anya kwanya kɛseɛ te sɛ yi. Na ɛyɛ mmienu mmienu deɛ Onyame wadom yɛn. Wɔde n'adom ne ne hwɛ so pa ne ne bammɔ no abɔ mmienu mmienu. Ɛna ne twa sɛ yɛde Onyame ase da sononko ma no. Na ɛnɛ yɛda kɛse ne yɛda sononko asi ma mmienu mmienu. Sɛ yɛbɛdwendwene Onyame asɛm ho na yɛpɛnsɛmpɛnsɛ asɛm no na yɛdidi yɛn ho nkɔmmɔ kakra. Ɛsiane sɛ nneɛma nyinaa di adanse sɛ Yesu maa yɛ ɛɛtɔ so mmienu no abɛn. Owuo a yɛkɔ so amanfoɔ man so, binom da ayaresabea, binom nso ahwere wɔn nkwa, binom nso yare no bɛnya wɔn. Yɛde Onyame ɔde adom no bi adom yɛn. Na ne sei no ɛyɛ kwanya kɛseɛ sɛ ɛnɛ mmienu mmienu na yɛtena ase because ɛsiane sɛ ɔkyena ɛnyɛ mmienu mmienu ɛde a adekyeɛ yɛnim adekyeɛ mu nsɛm yɛnim ne ɛbɛsi. Obi kae sɛ ɔkɔda aba nanso adeɛ ankyene. Obi kae sɛ ɔkɔ aba bio nanso wantumi amma bio. Obi mpo kae sɛ ɛne ɔtu kwan aba nanso wamma bio. Ɛna mmienu mmienu sɛ yɛda so yɛte ase ne yɛnya saa kwanya sei ne yɛde nu yɛn ho firi yɛn kwanbɔne ho a na yɛ kwanya kɛse paa. Sɛ yɛbɛtie nsɛm ne yɛtie mu nsɛm yɛ ne yɛdi so ne yɛayɛ ne Onyame pɛ. Ɛna Onyame ɛmpɛ no sɛ yɛdi kan yɛ bi a yɛfa nto hɔ. Sɛ afei mpo na yɛbɛyɛ bi a ma yɛnkɔ ho koraa. Ɛnɛ asɛm a yɛde ɛba yi yɛato ne din sɛ tomorrow may be too late. Tomorrow may be too late. Ɔkyena bi ebia na aka akyi. Ɛkwakwa no ɛna na yɛsɛ yɛne yɛsesa yɛ adwene mu. So we must repent now. Ɛsɛ sɛ yɛsesa yɛ adwene mu. Ɛsɛ sɛ yɛsesa yɛ adwene mu. Sɛn sɛ ɔkyena yɛnim na ɛbɛsi. Onipa bi kaa sɛ ɔkɔ aba te sɛ mmienu mmienu a sɛde yɛtie yi na hwehwɛ ne akɔto no. Na ka onim akonta bi na ɔkɔbuo. Asɛm bɛ na ɔkaka kyerɛ ne yɛbɔfoɔ. Ne creator no nipa ɔbɔɔ no papa a ɔbɔɔ no asɛm bɛ na ɔkaka kyerɛ no. Ade mmienu mmienu deɛ yɛnyɛ saa kwanya wei yɛnwu yi. Bɔne biara nka yɛn. Ɔbɔnefoɔ no ɛmfa ne nsa ɛnka yɛn ntomadan ɔmfa mmɛn yɛn. Na yɛ kwanya kɛseɛ sɛ yɛtumi sɛ firi akwanbɔne ho nneɛma bi ɛnsɛ mfata a ɛne Nyame asɛm no bɔ abira yɛbɛtwe ne ho afiri ho. Enyimire yɛbɛsɛ Onyame ahoɔden sɛ ɔmmɔ yɛ asɛm no mu nteaseɛ. Ɔmmoa yɛn wɔ n'asɛm no mu. Sɛn sɛ ahoɔden ntumi ɛnyansa ntumi ɛnim deɛ ntumi nyɛ bi. Yɛda wase Otumfoɔ Nyankopɔn. Ɛno nso ɛyɛ da sononko a wadom yɛn. Ɔde ɔbasa kɛseɛ no aka yɛn ho ɛne da yi nso. Ɔmo yɛhunu wo nipa. Ɔmo yɛhunu wo nipa. Wɔte w'anim akyerɛ yɛn. Ɔmo yɛhunu ɔdɔ sononko a wɔma yɛn. Ɛne yɛda sononko sɛ yɛne wo ma kyɛ w'asɛm no. Papa yɛsrɛ wo sɛ wankasa bubu akoma biara a yɛbɛgye w'asɛm no. Kyerɛ w'asɛm no kɔ mu akoma nso ma yɛasɛm no mu nteaseɛ mu Nyankopɔn. Asɛm yi nkɔ wie na wo ma anya wɔgyeɛ ne adwensakyera. Nyɛ wo hia wɔ yaresa ne yɛ abubi da no so. Asɛm yi nkɔ wie na wonam tumi mu ne wagye afiri no so. Wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛda no wosoma w'asɛm no sɛ ɛnkɔsa yarewa. Wosoma asɛm no sɛ ɛnkɔtutu ahomɔne na mpa ɛkɔyɛe sɛnea w'asɛm no sie no. W'asɛm no kyerɛ yɛn sɛ asɛm no mma kwa. Sɛ abɛyɛ nea wosoma no sɛ ɛmɛyɛ no wie asɛ na aba w'asafo pade wo nkyɛn. Megye w'asɛm no di. Megye wo di. Nyame Nkonkron megye wo di. Bɛyɛ w'adwuma bɛkasa na wo ma nte w'anim. Ɛda wase Onyame Agya ne Ɔba ne Nkonkron nti. Amen. Adafo no ɛno nso yɛde kan akasa afa topic a yɛde bɛba no ho sɛ tomorrow may be too late. Ebi ɔkyena bi na aka akyi ama wo. Nti ɛnɛ ɛne nkwagye da ɛnɛ ɛne ɔgye berɛ ama mmienu mmienu. Na yɛnkyɛre ho ne yɛbɛhwɛ asɛm bi ɛwɔ Matthew chapter 6 verse 33. Matthew asɛmpa no ɛtiri nsia ne nkyɛmu aduasa mmiɛnsa. Matthew 6:33. Ɔse yɛnhwɛ n'ahennie ne tenenee ka no na ɔde nea ɛhia nyinaa bɛka yɛn ho. Adɔfoɔ no ɛyɛ den sɛ yɛbɛhwɛ Nyame ahennie ansa na hwɛ sɛ onipa sɔre anɔpa na ɔkɔpɛ nea ɔbɛdi na Nyame ɛka kyerɛ no sɛ hwehwɛ n'ahennie ne tenenee ka no. In fact ɛyɛ ade bi a ɛmu ɛyɛ den bebree. Nanso ɛnyɛ ade bi a ɛyɛ den ma wo sɛ woyɛ ogyidieni na mekasa kyerɛ wo yi. Ɛnyɛ den ma Nyame. Ɛsɛ wosoro Nyame ahoɔden sɛ ɔmmoa wo ansa na woatumi ahwehwɛ n'ahennie no ɛne ne tenenee no ka no. Ɛsiane sɛ tenenee no mu a ɛna deɛ wobɛyɛ biara no ɛntumi nhwɛ Nyame anim. Nti yɛbɛhyerɛ
na nea kyerɛsɛm no ɛka no yɛbɛdi so na ɛde ayɛ adwuma pɛpɛɛpɛ. Ɔsɛ yɛnhwɛ n'ahenni ne trenee ka no na nea aka biara ɔde bɛka yɛn ho. Mpo ɛyɛ nkwagye na aka, ɛdeɛ na aka, ɛdeɛ bɛn menim nea aka. Nyame sɛ yɛnhwɛ n'ahenni ne trenee ka no ɛne yɛbra no a yɛwie wɔ mu ntwitwadeɛ ne a yɛbrɛ wɔ mu no Nyame sɛ ɔde bɛka yɛn ho. Ɔsɛ ne nyinaa ne sɛ yɛbɛhwɛ n'ahenni ɛne ne trenee ne ka no. Sɛ yɛnhwɛ Nyame ahenni na yɛnhwɛ ne trenee ka no a ɛne deɛ yɛyɛ biara ɛyɛ ne kwa. Deɛ yɛyɛ biara ɛyɛ kwa. Ade bi a yɛyɛ biara yɛhunu. Adɔfoɔ no megyina saa asɛm yi so yɛretu yɛn ho fo ne abɔ yɛn ho kɔkɔ wɔ Yesu mu a ɛtɔ so mmienu no abɛn. Ɛdeɛ bɛn na ɛsɛ yɛ san adwene ɛsiane sɛ obi kae ara sɛ ɔrekɔ aba na onim sɛ ɔrekɔ aba yi sɛ adeɛ bɛkye no sɛ adeɛ nkye no onim. Ɔkɔwu asɛm bɛn ɛna ɔkɔka kyerɛ nea ɔbɔɔ no creator no asɛm bɛn na ɔkɔka kyerɛ no baabi a ɔnam menim asɛm bɛn na ɔkɔka kyerɛ Nyankopɔn. Oh Jesus, Onyame ɔnhu yɛn mmɔbɔ wate. Onyame ɔnhu yɛn mmɔbɔ. Yɛnkyerɛ wo na yɛbɛhwɛ asɛm bi nso ɛwɔ Revelation chapter 1 verse 7. Revelation chapter 1 verse 7. Ɔsɛ hwɛ ɔnam omununkum mu reba na aniwa nyinaa bɛhu no. Yesu mmaeɛ ɛtɔ so mmienu no abɛn. Ɔsɛ ɔnam omununkum mu ɛreba na aniwa nyinaa bɛhu no. Adɔfoɔ no mmerɛ bɔne no ni, mmerɛ a emu yɛ nwono no aba. Onyame da kusukuku ɛnna a emu yɛ dene saa mmerɛ no ni. Mmerɛ a nipa ni na wɔ ho so na Onyame ɛrebɔ wɔn pono. Mmerɛ a nipa ni na ho so na Onyame abɛhyɛ wɔn akoma mu. Ɔbɛma ho kwan anaa ɔbɛyɛ den. Ɔma ho kwan mmerɛ yi. Saa mmerɛ yi ni ɛnɛ ne nkwagye berɛ. The day is now. Tomorrow may be too late. Ɔbɛma ho kwan anaasɛ ɔma ho kwan. Akoma no wɔbɛma Nyame atena akoma no anaasɛ deɛ na ɔbɛyɛ. Hwɛ ɛdeɛ na ɔbɛyɛ. Nipa binom koraa so na akoma mu sɛ Nyame ɔni hɔ. Nipa bebree keka sɛ Nyame ɔni hɔ. Ebinom koraa sɛ Nyame ɔbɛba akɔaba. Ebinom sɛ Nyame aka ne ha asɛm na ɔni hɔ. Hwɛ wohwɛ Psalms David anyɔm to no Psalms chapter 14 verse 1. Bible say a fool saith in his heart that there is no God. Ɔsɛ obi a ogyimifoɔ anaasɛ ɔkwasea ana ɔsɛ n'akoma mu sɛ Nyame ɔni hɔ. Na mene omienu sɛ ɛyɛ gyidiefoɔ no de yɛwɔ gyidie ɛwɔ awerɛhyɛmu ɛwɔ nea ɔbɔɔ yɛn no mu no sɛ mmerɛ no ɛka akyi sɛ ɛyɛ ɛkyɛkyɛkyɛ deɛ koraa na ɔbɛba sɛ wamma ne mpa ɔkyɛ na ɔbɛba. Momma yɛnya ahotɔsoɔ ɛwɔ Nyame asɛm no mu. Momma yɛnhwɛ wiase mu nneɛma bebree. Momma yɛnhwɛ nneɛma a ɛwɔ ɔsoro. Momma yɛnyi ani mfiri wiase mu nneɛma bebree so. Nneɛma yɛde yɛbɛkɔ ɔsɛeɛ mu. Nneɛma yɛde yɛbɛkɔ Nyame agya a wahyehyɛ ato ama bɔnefoɔ no na ne bɔnsam ɛne ne dɔm no. Momma yɛntwe yɛn ho mfiri ho. Sɛ ne nna a yɛde akyerɛ no Nyame ɛɛpa anaasɛ wɔsiane ne onyam mu a mene omienu yɛnyɛ ɔyaraba. Anwummerɛ Nyame ɔnka yɛn ho. Ɔnhyɛ n'adom no mu yɛ so. Ɛnɛ nkwagye berɛ, ɛnɛ ɛyɛ ɔgyeɛ berɛ ama mene omienu sɛ yɛbɛtutu yɛn ho fo na yɛde asɛm no atoto yɛn ho. Sɛ yɛde asɛm no ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn ho. Yɛte ase yi a ɛne ɛyɛ berɛ ama mene omienu. Ɛne ɛyɛ nkwagye berɛ ma omienu. Ɛne ɛyɛ nkwagye berɛ ma mene omienu. Ɛne ɛyɛ nkwagye berɛ ma omienu. Mekamfo Yesu ma baabi biara a ɛwɔ biara sɛ wohu Awurade no a wobɛbɔ mmɔden na woahwehwɛ no. Bɔ mmɔden na wohwehwɛ no. Ɛsiane sɛ mmerɛ bi ɛreba ma nnipa ɛnyera, ma nnipa nante sɛ ne fire, ma nnipa nante. Momma Awurade ɛnni yɛn ho yaw bebree. Momma Awurade ɛnni yɛn ho yaw. Ɛnni momma yɛnkae Awurade a ɔbɔɔ yɛn no. Momma yɛnkae. Yɛnnante n'asɛm no mu. Yɛmfa n'asɛm no ntua n'amɔ. Yɛmfa n'asɛm no mmɔ ɔbra papa. Momma wiase mu nneɛma nyinaa ɛnkata yɛn ani. Momma yɛaso nsisi wɔ wiase mu nneɛma mu. Na nipa ewu a wɔgye wɔn sika ne wɔn ahonyadeɛ a wɔapɛ. Nneɛma a wɔde wɔn ahoɔden ne wɔn nyansa ne wɔn nimdeɛ apra pɛpɛ. Ɛnɛ nipa agya ne nyinaa hɔ. Ɛdeɛ bɛn na ɔyɛ? Momma yɛnyera ntwa asɛm no ho. Yɛntwa asɛm bi wɔ Isaiah chapter 1 verse 2. Ɔhwɛ Awurade asɛm si ɔsoro montie yi. Asase mu nyɛ aso no Awurade ɛrekasa. Ɔsɛ ma yɛmma ama wɔn nyini na wama wɔn so na wɔn deɛ ɔbɔ me so ko. Ɛnɛ nipa yɛ afiri Nyankopɔn. Nipa awura afiri Nyankopɔn. Ama Awurade anam odiifo Isaiah so ɛkasa kyerɛ yɛn na anwummerɛ yi so anaasɛ ne da yi ɔnam Isaiah so ɛkasa kyerɛ ɔsɛ wɔ soro montie yi na asase nso yɛnyɛ aso na Awurade ɛna ɛkasa yi sɛ wayɛ ne mma ama anyini nanso ne mma yɛabɔ no so ko. Ɛnɛ yɛwura afiri Nyankopɔn ɔbɔ yɛn. Ɛnɛ yɛwura afiri Nyame. Yɛwura afiri Nyame ɔbɔ yɛn.
yɛnyɛ free ɛno nipa kɔ ahoyɛyie mu onipa kɔ amane mu na wakae ne yɔnko bi ɔdi ne nkyɛn ne yɔnko no ama no adwene foforɔ daabi nea ɔbɔ wɔ no moma yɛyɛ mfiri no moma yɛnwae ne mu moma yɛnkae no ɛno nipa tiri mu ayɛ tene ɛno nipa ɛka mogya gu ɛno nipa ɛkum ɔni apɛ sika ɛno nneɛma ɛkɔ so no ɛne nnan ne nyinaa yɛ nneɛma ɛko kyɛ Nyankopɔn ɛko kyɛ Nyankopɔn ɛne nyame asɛm ne bɔ abra bebree moma yɛntwe ho mfiri ho na yɛmmra Nyankopɔn asɛm no mu na yɛmfa tetene yɛn ho yɛmfa kyerɛkyerɛ ho mmerɛ no ni nipa Noa bɛbɔ Bible sɛ sɛdeɛ Noa mmerɛ no yɛɛ no saa na onipa ba ne berɛ so bɛyɛ ɛne no mu nyinaa di adanse sɛ papa ne mmerɛ no bɛyɛ ampa Noa bɛbɔ asɛm no ho dawuro bebree nanso nipa ante ɔsɛ de si Sodom ne Gomora mmerɛ no yɛɛ no saa na nipa yɛ mmerɛ yi nso ɛbɛyɛ yi ɛnɛ asomafoɔ ne asɛmpakafoɔ bebree ɛka Nyame asɛm ɛne social media wɔde Facebook WhatsApp group WhatsApp chat oyɔnko no ɔsɛnde bi ma Nyame asɛm ne yɛkyɛ ma yɛn ho nanso obi kora mpo wɔ ha wɔhwɛ ɛne YouTube baabi a Nyame asɛm na ɛreti akɔtene ɛretwa wiase mu nyinaa ɛnso bɔne a na ɛrekɔ soɔ kyɛntia bɔne na ɛrekɔ soɔ wiase mu bɔne ahyɛ nkurɔfoɔ tirim ma bɔne ana ahyɛ nkurɔfoɔ tirim ma bɔne wɔma yɛntwe yɛn ho mfiri bɔne a ɛrekɔ soɔ no ho nneɛma a ɛrekɔ so a ɛne Nyame asɛm no bɛbra wɔma yɛntwe yɛn ho mfiri ho na Nyame ɔntwerɛ yɛn din wɔ soro wɔma yɛntwe yɛn ho mfiri ho ebinom koraa bisa sɛ na bɔne a ahyɛ me so yi yɛwɔ me na magya ɛyɛ bɔne na me na ɛte bɔne no mu na mefiri bɔne a na yɛayɛ abɛsi nnɛ yɛbɛyɛ ne afiri bɔne no mu na Awurade asɛm nso ɛna odiyifoɔ Isaia so nso ɛkasa kyerɛ yɛn bio wɔma yɛnkɔhwɛ odiyifoɔ Isaia nwoma no Isaiah chapter 1 verse 18 wɔma yɛnhwɛ ɔsɛ mommrae wɔma yɛmfa adwene Awurade na ɔhyɛ sɛ na bɔne no ɛte sɛ koogyan a ɔse ɛbɛhoa na ayera mommra ɔse na ɛte sɛ ɛnyɛ mpo a ɛbɛma abere ɛfi mogya na ɛbɛyɛ fitaa sɛ akado anaasɛ ogya ho nyi fitaa ebinom nso ɔbɛyɛ de na ɔtwe no afiri wɔn bɔne ho Awurade ɛnam odiyifoɔ Isaiah so ɛkasa kyerɛ me no wɔ Isaiah chapter 1 verse 18 ɔsɛ mommra ɔma yɛmfa adwene come now let us reason together says the Lord yɛn bɔne no ɛte sɛ damena mpo ɛte sɛ deɛn ɔsɛ yɛmmra mommra ɛte sɛ deɛn ɔsɛ ɔbɛwohoro ama na ɔsɛ nwera ɔmmra ɛte sɛ mogya menim nea bɔne no ɛkɔkɔduru menim ade sɛ bi asɔ wakyɛ menim ne wode akyekye wakye bebree wabrabɔ no ɛfiri nnipa bi mmɔfra ase ne wode ahyɛ no so akye bebree nnipa binom abɔ ɔbra no mu atiasie bebree nanso na megyina Nyankopɔn mmɔborɔ ho so ne kasa kyerɛ wo sɛ baabi a ɔbra no de wakɔdu biara ɛnka akyi sane bra na Yesu bɛhwɛ wo odwan a wayera no wo na wɔhwɛ wo Bible sɛ onipa bi ɛwɔ odwan nwantin ɔha na wɔn mu baako ɛyere a ɔbɛgyae 99 no ɛwɔ ɔsrɛ so na ɔrehwɛ baako na wayera no Awurade ohia fa akoma no ama Awurade bi akoma no na ɔmɛtena sɛ woannua akoma no ama Awurade amɛtena na waho kwan abonsam ɔbɛtena mu bonsam ɛbɛdi hene wɔ akoma no yɛmpɛ no saa na wankɔ ogya ta no yɛmpɛ no saa Nyame ɛyɛ woyɛ Kristo deɛ bɛrɛ wakoma ase ade biara ahyɛ wo so akyɛ Nyame yɛ ɔho mmɔbɔ na Nyame ɔnhyɛ wo ɔntwie na n'adom no mu ɔso ɔho mmɔbɔ wayɛ adwuma bi akyɛ ne ho bi atete wakyɛ obi akyie me na anwummere yi obi tie me no da yi nso ne ho bi ahyɛ ne so akyɛ asade so bebree akyɛ ne ho bi atete no obi sa sɛ bɛyɛ dɛn na afiri me so bɛyɛ dɛn ɛsiane sɛ ɛnamfo pa mede me ho bɔɔ wɔn anaasɛ baabi a metraeɛ anaasɛ baabi a mekɔeɛ ne mu bi ɛnam sɛ maanante Awurade asɛm so Kristo baa ɔbɛfa nneɛma a yɛahyɛ yɛn so akyɛ yɛn bɔne ho afa no nyinaa kɔ ɛwɔ asɛnnua no so mehwɛ asɛm bi ɛwɔ Matthew chapter 11 verse 28 ɔsɛ mohwɛ mo a moayɛ adwuma berɛ na wasoa mo ne soa nyinaa mommra me nkyɛn na ɔma mo ahome Onyame ɛnam Matthew so ɛkasa na ɔkasa kyerɛ Matthew
na ɔkasa kyerɛ Matthew ɔsɛ mommra mo a moayɛ adwuma na moabrɛ na moafa mo ne so nyinaa mommra me nkyɛn mema mo home me nua a wotie me ɔbosom ɔne ɔhome bi na ɔde ama wo ɔkɔmfoɔ anaa maalam anaa wiase nnoma anaasɛ sudifoɔ no ɔni ɔhome na ɔde ama wo bɔnsam ɔne home na ɔde ama wo obi bɛfrɛ wo sɛ bra bɛhyɛ yɛn nkɔbɔ dwaman obi bɛfrɛ wo sɛ bra bɛhyɛ yɛn nkɔkɔ wie obi obi bɛfrɛ wo sɛ bɛhyɛ yɛn nkɔkɔ kum obi anwummerɛ obi bɛfrɛ wo sɛ bra ne yɛn nkɔkɔ poison obi yɛmfa baako bɔ obi tumi anyini sika na anyini mobile phone na yɛmpra me ne ntwitwa no ɛnyɛ wakɔma na ade kɔyɛ biribi ɛna ɛhyɛ wo so ɔdɔfo nyame si wo na ohia wo ɔsɛ yɛmmra ne nkyɛn ɔbɛma yɛn home ɔsɛ yɛmmra ɛyɛ wo ɛna wɔrehwɛ wo odwan a wayera no wo na wɔrehwɛ wo ɔsɛ yɛmmra ne nkyɛn wie a yɛayɛ adwuma brɛ ɛfiri mmere santen bi de bɛsi na ɛyɛ adwuma a nanso yɛnim fasodeɛ bi a ɛde bɛbrɛ nyame ɛrehwɛ wo wokɔbɔ adwaman wokɔ ne obi da hwɛ akwara ketewa anaasɛ mame pani na ɔne young boy a very young girl young boy like you na ɔne ne kasa na ɔne pani kɛseɛ bi akɔda ɔbaa na ne werɛ akɔ na ɔte hɔ no ɛnyɛ ne pɛ yesu asɛm ɛkyerɛ yɛ sɛ yɛayɛ adwuma no abrɛ yɛmmra ne nkyɛn ɔsɛ yɛmmra ne nkyɛn ɔbɛma yɛ home ɛbɛyɛ ya sɛ ɛnɛ ewiase baabi a nyame asɛm ɛrekɔ baabi a ewiase baabi a nyame asɛm ɛrekɔ hɔ nanso nipa ɛnte nyame asɛm no na nipa ɛnte nyame asɛm no onipa ɛnte ɛnɛ radio si baabi a ni hɔ ahomakye nso radio a nyame asɛm ana yɛreka ɛnɛ baabi a bɛkɔ bia nyame asɛm no ana yɛreka ɛnɛ baabi a nyame asɛm ana yɛreka nanso nipa nte onyame ohu yɛ mmɔbɔ ɔntwena n'ase ne mu yɛ akoma mu ɛbɛyɛ ya sɛ onipa bi ɛrehunu nyame asɛm onipa bi antumi anante nyame asɛm no mu na wanante wɔ nipa mu yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Revelation chapter 22 verse 15 no ɔsɛ na kuro no akyiri ana akraman ne adukifoɔ ne nyamamɔfoɔ ne awudifoɔ ne abosonsomfoɔ ne wɔn a wɔpɛ atorɔ na wodie nyinaa wɔ onyame ɔmpɛ wɔn a wɔtwa atorɔ wɔn a wɔyɛ nyamamɔfoɔ wɔn a wɔyɛ awudifoɔ wɔn a wɔsom abosom onyame ɔmpɛ sɛ wakɔ bosom so da ebia na wonnim ebia na dwama bi a wokɔbɔyɛ ebia na biribi a na wopɛ bi nti ebia na wɔyɛ sikasɛm ebia na wɔyɛ nneɛma bi ebia na biribi na ɛhyɛ wo so onyame ɔhu mmɔbɔ na ɔnhyɛ wo onyame ɔmmoa wo otumfuo Nyankopɔn no ɔmmoa wo otumfuo Nyankopɔn ɔmmoa wo ɔnhyɛ wo so na ɔngye wo firi nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase nyinaa mu Nyankopɔn ɔngye wo firi ne din ne Jehovah Jireh ne din ne Jehovah El Shaddai sɛ wobɔ ne din wɔ nokorɛ ne kronkron mu a ɔbɛgye wo so na wɔda ahintasɛm bi akyerɛ wo ɛbɛyɛ ya sɛ onipa bi anhunu ne din wɔ nkwa nwoma no mu na onyame ɛbɛtumi atwene ogya tanan no mu onyame ɔnhwɛ yɛn so na ɔnhu yɛn mmɔbɔ ɔngye yɛn firi n'asɛm no mu ɔnkwa yɛn na ɔntwerɛ yɛn din wɔ nkwa nwoma no ɔmmoa yɛn otumfuo Nyankopɔn no ɔmmoa yɛn ɛnɛ ɛyɛ nkwagye berɛ o ɛsiane sɛ ɔkyena nyɛ wo dea mene wo mmienu ɔkyena nyɛ yɛn dea adiyifoɔ ne asɛmpakafo bebree ɛreka nyame ho asɛm nyame nkorɔfo bebree firi abɔde mfitiaseɛ bɛsi nnɛ yɛka asɛm no ho asɛm a abɛdu mene wo mmienu yɛn nso ɛdeɛ bɛ na mene wo mmienu yɛyɛ ɛyɛ sɛ mene wo mmienu nso yɛdi asɛm no ho adanseɛ ɛkyerɛ nnipa nyinaa na nnipa nyinaa hunu nɔma a Kristo ɔyɛ ɛnɛ onyame de n'asɛm ama yɛn na menim sɛ wɔnu wo ho menim sɛ wɔnu wo ho menim sɛ wɔnu wo ho menim sɛ wɔnu wo ho
menim sɛ wanu ho afra asɛm no ho menim sɛ ɔma ho kwan sɛ nyame ɔmɛtena akoma no na ɔmfa wo no adwuma na ɔnkasa nkyerɛ wo wohwɛ asɛm bi wɔ Revelations odiyifoɔ Revelation Yohane adiyisɛm no ɛyɛ Revelations wohwɛ Revelations no a wɔsɛ wɔn a wɔanhunu wɔ din wɔ nwoma no mu no ɔto wɔn twene lake of fire no ɛgyatana no ɔto wɔn atwene wɔn a Awurade wɔanhunu wɔn wɔ mu no ɔto wɔn atwene lake of fire no ɛna anwummere yi Onyame ɔmmoa yɛn na ɛgya bi a na nka yɛnnum anka yɛbɛkɔ mu no anaasɛ atemmuo bi anka Onyame ɔde bɛbu yɛn Onyame ɔnhu yɛn mmɔbɔ 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 Romans chapter 10 verse 13 Onyame asɛm sɛ obi biara a ɔbɔ ne din na ɔgye no anwummere ne din ne Yesu Nyankopɔn ba no ɔno no ɔbɛwu mu a me ne wo mmienu ɔno bɛwu mu adasama ɔno bɛwu mu wiase nyinaa ɔno bɛfa me ne wo mmienu yɛn bɔne yɛso ayɛ sɛ wonim no a mekamfo no ma wo sɛ woahu no nso a mɛsrɛ sɛ wo ne wo fie wobɛsom no na wakura ne mu yie na wobɛdi nokorɛ ama no ɔwɔ a woyɛ nyinaa mu wɔ adwuma mu ɔbaa biara baabi a wɔbia wobɛsom no yie na wakura ne mu na waka no ho ɔno so wonya fa no sɛ Awurade ne wagye nkwa a ɔno so ɔbɛfa wo de wayɛ ne ba ɔbɛfa wo de wayɛ n'ade nyinaa ɔsɛ yɛsom no na sɛ yɛhunu no yie a ɛne ɔmfrɛ yɛn sɛ yɛyɛ ne nkoa bio na mmom ɔbɛfrɛ yɛn sɛ ne namfo anwummere yi Awurade ɔnka wo ho Awurade ɔnte n'anim nkyerɛ wo Awurade ɔntwerɛ wo din wɔ nkwa nwoma no Awurade ɔntɔ ne nhyira nsuo ngu wo so Awurade ɔmmoa wo na ɔnnom wo ɔnte n'anim nkyerɛ wo Romans chapter 14 verse 12 Awurade asɛm sɛ na afei nyinaa bɛbu akonta maako akyerɛ Onyankopɔn sɛdeɛ obi adwuma teɛ adwuma a woyɛ no asase yi so sɛ wodi nokorɛ ma Awurade sɛ wotena wɔ Awurade asɛm mu sɛ ɔbra bɛn na wonam so sɛ anammɔ bɛn na wotuo sɛ ɛkwan bɛn na wonam so sɛ ɛyɛ kwan bɔne sɛ ɛyɛ kwan papa sɛ ɛyɛ kwan tenten anaasɛ ɛyɛ kwan nwɛnwɛn ɛyɛ kwan bɛn na wonam so anwummere Awurade ɔmmoa wo Otumfoɔ Nyankopɔn ɔnka wo ho Otumfoɔ Nyankopɔn ɔmmoa wo na nna bi ɛwɔ bi akyirɛ sɛ nna bi ɛreba sɛ obisa wo sɛ deɛ na wobɔ asase so wobɛyɛ yɛ a ɔnya biribi papa bi aka kyerɛ sɛ papa meba asase so sei ana mebɛyɛyɛ sei ana mebɛyɛyɛ sei na mede me nipadua bɛyɛyɛ sei na mede m'ahoɔden bɛyɛyɛ ne ho asɛm no mu ne ho asɛm no wei ɛyɛ nkwagye berɛ ɛne ɛyɛ ɔgyeɛ berɛ na mene mu yɛnya bi bie na yɛnte bi nso bie ebia mmere bi pa sɛ yɛnya bi na ɔbɛka bi akyerɛ yɛn yɛagya no mbɛyɛ bi Moses no mbɛyɛ bi Noa no mbɛyɛ bi nanso ɛnɛ wɔn ni hɔ bio ɛnɛ ɛyɛ kwanya ama mene mmienu sɛ yɛtutu yɛn ho fo ne yɛka asɛmpa no kyerɛ yɛn ho ɛsiane sɛ ɔkyena ɛyɛ mene mmienu di a ɔkyena ɛyɛ mene mmienu di a ɛnɛ ɛyɛ nkwagye berɛ na mene mmienu nti makoma ho kwan ne Nyame ɔmbɔ wo akoma no na ɔne wo nkasa ma ho kwan na Onyame ɔne wo nkasa na 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 ɔne wo nkasa ma ho kwan na ɛyɛ deɛ kyerɛ Nyame obie nyinaa kyɛn maako sɛ obi adwuma te a ɛnya asɛm papa bi awɔ ka kyerɛ no Onyame ɔnka wo ho Onyame ɔnhwɛ wo so ɔnte n'anim kyerɛ wo na ɔmmoa wo ɔnnom wo na ɔnhwɛ wo so na ɔngye wo firi wiase esum mu a ɛbɛba nyinara mu Yesu Kristo Nazarene mu yɛbɔ mpaeɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɛne nso yɛda wo ase ɔma yɛyi wa yɛhyira wo din yɛ tuntum kamfo ɛnyɛ wɔ Awurade na wɔyɛ afo anka ɛbɛyɛ den ɛnyɛ wo Jesus na woka yɛn ho a anka ɛbɛyɛ den asɛm bɛn na anka ɛbɛka nyɛm bɛn na anka ɛbɛtoɔ sa bɛn na anka ɛbɛsa anka yɛ asɛm no sɛn anka deɛ bɛn na anka ɛwɔ ɛyɛ wo Jesus na wɔyɛ afo nti ana wɔn yɛhunu ɔmo gyidie a ɛwɔ wo mu ɔma da wase nanso ɛbɛgu asɛm no ɛwɔ asase papa no so ɛhyerɛ wo sɛ bɛma asɛm no aso ama bebree ɛma bi aso ɔba 100 ebi aso ama 60
binom asom ho na agu asase papa so na ne kogu nkasa asase no so ma wasɛ ne kogu asase pɛ ma wasɛ ne kogu asase a ɛyɛ botan so na mmom na wasɛ ne kogu asase pɛsɛɛ no so. Awurade boa yɛn, ɔma yɛate w'asɛm no sɛ ɛnɛ ɛnyɛ yɛn dea, ɔkyena bi na aka akyi. Nti Awurade ma yɛn akoma a yɛde bɛgye w'asɛm na yɛde asɛm firi wiase mu na nyinara mu. Boa yɛn na yɛntumi nante wɔ w'asɛm no pɛpɛɛpɛ. Wɔ Yesu Kristo Nasarene din mu. Owura Yesu, ebinom pɛ sɛ wɔde wɔn mpɛyɛ bi, ebinom pɛ sɛ anka wɔde wɔn bɛnante, nanso wiase mu nneɛma ɛretwe wɔn nsan, nnamfoɔ ne nneɛma bi ɛka ho ɛretwe wɔn nsan. Mesrɛ wo sɛ Awurade bɛboa wɔn ma na wɔaka wo ho. Wosoma asɛm no sɛ nkɔsɛ yarewa, wosoma asɛm no sɛ nkɔtu ahomɔne. Ɛne anwummerɛ yi so, ɛne honhommɔne biara a ɛhyɛ obi so, anaasɛ yare biara a ɛkyɛ obi so, obi abrabɔ so, nneɛma biara ɛma obi ɛnya ahome, ɛne repae ɔgye ne ahome ma onipa no wɔ Yesu Kristo din mu, wɔ Yesu Kristo Nasarene din mu, anaasɛ honhommɔne biara a ɛhyɛ obi so, a ɛdi obi so, na ɛne obi kasa, sɛ nipa no yɛ sɛ ɔba wo ho, nipa no yɛ sɛ obetie w'asɛm a, honhommɔne biara a ɛba no so na ɛpamɔ no ɛma no firi w'asɛm no ho, ɛnɛ medome saa honhommɔne no wɔ Yesu Kristo din mu, ɛnɛ honhommɔne no mebrɛ no ase wɔ Yesu Kristo din mu. Mepae Onyame gya firi soro ɛbɛto wɔn nnwuma nyinaa mu, Onyame nkonkron gya mfiri soro na hye wɔn wɔ Yesu Kristo din mu. Afei ɔfie ɔɔta biara a ɛgye obi so, mepae ɔgyeɛ ma wo ma ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɔɔta biara a ɛgye wo ma so, anaasɛ yɛahyehyɛ firi mmerɛsanten bɛsi nnɛ na ɔma de onim na ɛredi wɔn so, ɛnɛ mesoma Onyame nkonkron gya firi soro sɛ ɛne tom na ɛhye wɔ Yesu Kristo Nasarene din mu, wɔ Yesu Kristo 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 din mu. Awurade ɛnɛ w'asɛm no asan ba wo nkyɛn bio. Awurade, ne a wosoma asɛm no wɔ no abɛyɛ awie, abɛsa nyarewa, abɛma wo manya yaresa, abɛma wo manya ɔgyeɛ ne mfahodi. Ɔma ne a yɛka ne sɛ yɛda w'ase nso, yɛda w'ase bebree. Eyi wa yɛkamfo wo hyɛ wo din anuonyam ɔdomfoɔ, wɔ Yesu Kristo Nasarene din mu nti. Yɛda w'ase wɔ Nyame Agya, Nyame Ɔba, ɛne wo nkonkron din mu nti. Amen.